Aku sebagai bencana. Whatever you want to do to me, you do to me. Apa saja yang kamu mau lakukan kepada saya, lakukan aja. I am just a clay. Aku hanya satu lumpur tanah liat. You make me, you form me like a potter's hand. Kamu bentuk aku dan membentuk aku lagi seperti tangannya daripada pembentuk ini. He take this mud, he put it on his table, he press on it, he make it round and round and round and round, and you don't know what is happening. And suddenly he put his hand, tiba-tiba he put his hand on you. Hallelujah. Seperti tangan yang ini dia letakkan di situ, dia kasih tekan dia dan dia pusing dan sehingga kamu begitu runsing dan pusing. Tetapi akhirnya tiba-tiba dia meletakkan tangan dan sesuatu terjadi. Kalau sudah pusing, kalau sudah runsing, kalau sudah pening, tiba-tiba tangan Tuhan turun. Amin. He put his hand Dia letakkan tangannya di situ. and he press you. Dia pula menekanmu. You don't feel comfortable. Mungkin kamu rasa tidak nyaman. You think your world is going upside down. Mungkin kamu rasa hidupmu sudah tunggang terbalik. But the Bible says, in all these things, Ya, tetapi Alkitab berkata tidak semua perkara inilah. mari ucapkan, di dalam semua perkara ini, Di dalam semua perkara di ini, dalam semua kejadian, di dalam semua kejadian, walaupun ditilang polis pagi ini, disaman oleh polis pada pagi ini, tidak apa-apa. tidak apa-apa. Di dalam semua kejadian ini, Iya. Tuhan ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Nay, kamu say, tidak. Means you look at the circumstances, you cannot agree. You say, tidak. Kamu lihat situasi itu, kamu tidak mau setuju sama dia. Kamu katakan tidak. The doctor says you have still cancer for 3 months. Tidak. Ya, mungkin dokter berkata kamu sudah ada cancer, ada 3 bulan saja hidupnya. Kamu kata tidak. Your family says, don't know end of this month, where the money come. Tidak. Ya, mungkin ahli keluarga kamu tanya, sudah tidak ada uang, tidak cukup uang ujung bulan ini. Kamu kata tidak. You look at the news that is happening in Malaysia. Tidak. Dan kamu lihat berita-berita buruk yang berlaku di Malaysia. Kamu kata tidak. Just like when what's the name? Jacob. Seperti Yakub. The last wife of Jacob. Ya, istri terakhirnya Yakub Who nih died yang telah meninggal dunia and gave birth to the last baby. dan sudah melahirkan anak yang terakhir, Rachel. Rahel. The last baby. Ya, That was in the anak womb. terakhir. Yang masih lagi di dalam rahimnya waktu itu. Who can tell me the womb, the baby name? Siapa masih lagi ingat nama bayi? The last child of Rachel. Ya, anak terakhirnya bagi Rahel. Rachel. Benjamin. Namanya Benyamin. But when the woman was conceiving the baby, Tetapi waktu Rahel ya sedang mengandungkan anak itu, the nurse asked the woman and says, give your baby a name. ya dulu rawaku tanyalah, kasihlah nama kepada bayi ini. Remember, when you are in labor pain, you are about to die. You have no time to think about the name. Sebenarnya kalau seseorang itu sudah hampir mati, masih lagi mau melahirkan anak, mana ada waktu memikirkan namanya. I remember when my wife was in the operation theater and for 23 hours, I was there with her. Push. Ya, saya masih ingat lagi istriku waktu dia di dalam bilik pembedahan mau melahirkan putriku, dan saya sudah berada di situ 23 jamnya bersama dengan dia, suruh dia push, tolak. One to push. 1, 2 push, 1, 2 tolak. Tak boleh keluar. Tak keluar. Sampai dokter sudah penat juga. Dokter tukar shift. Dokter yang kurang patient tukar shift. Dokter yang kurang sabar sudah tukar shift, gak mau lagi. God give the second doctor. Jadi dokter utuslah dokter kedua. The doctor says, no point. Let her to go operation saja, cesarean saja. Ya, jadi dokter itu berkata, gak usah tunggu lagi lah, kasih sisir lah, melakukan pembedahan. Why want so susah? Kenapa mau susah Pay a melakukan little begitu? more money cut, that's all. Iya, kan dia sudah bayar, kasih potong saja, keluarkan aja. But praise God, there is a nurse who is a Christian.
Kristian. Tetapi puji Tuhan, ada seorang jururawat, dia seorang Kristen. The nurse told the doctor is not a Christian. The nurse told the doctor, this is pastor wife. They have faith. Please give them opportunity. Dan jururawat itu berkata kepada dokter, dokter ini kan pastor, istrinya pastor, mereka iman lah, kasih mereka melahirkan secara natural aja. The doctor already give up. I don't want to waste my time. Go and cut. That's all. Iya, dokter sudah putus asa. Allah, potong aja, ambil, kasih keluar. But God let the nurse to make the decision. Tell the doctor, please be patient. I believe she can do it. Iya, tapi Tuhan pakai jururawat berkata kepada dokter, tolong sabarlah, kasih dia melahirkan secara natural aja. And I was there. Push. Saya di situ, dorong dia, tolong lagi, push lagi. My wife was holding my hand. Istriku, cekap tanganku. Never potong the kuku. Tidak potong kuku lagi. She pressed my hand until my hand is bleeding. Cengkam saya punya tangan sampai berdarah pula. Push, tak keluar. Ya. I get angry. Saya marah lah. I say, God, Saya kata, Tuhan, why so susah? kenapa melahir susah begini? 23 hours. Sudah 23 jam. Tak keluar. Tak mau keluar. I get angry. Saya marah. I get angry to God. Saya marah sama Tuhan. I say, God, I'm your servant. Saya kata, Tuhan, aku ini kan hamba-Mu. How come the baby very hard to come out? Kenapa bayi ini susah mau keluar? Finally, I told my wife, Akhirnya saya kasih tahu istriku. you want to give birth? Mau lahir. Uruskan dulu. Aduh, pastor. I get angry, I went out. Saya marah, saya pun keluar dari bilik pembedahan. I sit outside, I say, God, Saya duduk di luar, saya kata, Tuhan, where are you, God? di mana kamu? I'm Tuhan? angry, God. Saya sudah marah nih. Berani kau. All church member, no one called to comfort. Iya, nggak ada jemaat pun yang telepon untuk memberi hiburan. All the pastor love all the church member love the pastor, they forget the pastor. Ya, semua jemaat ngasih pastornya, tetapi semua lupa tentang pastornya. How nice the church member, pastor, how are you? We pray for you. Begitu No baik, one. Kalau jemaat ada telepon kata, Pastor bagaimana ya, baikkah kamu? Tak ada seorang pun yang menelpon saya. I was angry. Saya marah lah. I sit down there. Saya duduk di situ. And the Lord says, Dan Tuhan berkata, why are you sitting there? kenapa kamu duduk di sini? Tuhan bertanya. I'm angry already. Someone asked me why I'm sitting here. Saya sudahlah marah, kamu tanya lagi kenapa saya duduk di sini? I said, God, Saya kata, Tuhan, you don't know I'm sitting here for what? kamu tidak tahukah saya duduk di sini kenapa? Because of my baby inside. Karena kan bayi itu mau dilahirkan. And God just keep quiet. Tuhan diam aja. And God said the second word. Tuhan pun tanyalah soalan kedua. Do you believe in me? Kamu nih percaya nggak ke saya? I said, Lord, of course I believe in you. Saya kata, Tuhan iyalah, pastilah aku percaya padamu Tuhan. And then the third word come. Iya. Akhirnya perkataan ketiga datang. If you believe in me, why are you still sitting here? Kalau kamu percaya sama saya, kenapa kamu duduk di sini? I said, God, sitting here also wrong. Saya tanya Tuhan, Tuhan duduk sini pun salah. Why sitting here? You ask me one question. Saya kata duduk sini kenapa salah? Kenapa kamu tanya soal begini If you Tuhan? believe in me, why are you sitting here? Tuhan tanya, kalau kamu percaya kenapa kamu duduk sini? I say, Lord, I'm sitting here, I expect something. Saya kan duduk sini, saya harapkan sesuatu lah Tuhan. I expect the tiba-tiba. Saya kan ekspektasi ada tiba-tiba. But God said, if you expect, why are you sitting here? Kalau kamu sudah harapkan, kenapa masih duduk di sini? Tuhan tanya. And I say, God, if sitting here is wrong, I'll get out. Iya, saya kata Tuhan, kalau duduk sini pun salah, saya keluar aja lah. So I walked out from the hospital. Saya keluar lah dari hospital. I was angry. Saya marah. I say, sit there also wrong. Saya kata duduk pun salah. Pray also wrong. Doa juga salah. Now I don't want to pray. I don't Sekarang want to saya sit. nggak mau lagi doa lah, tak mau duduk lah lagi. I came to the office. Saya pun pulanglah ke office saya. In my office got a beautiful Chinese tea set. Ya, jadi di office saya ada apa? Teh Cina kan? I like to Setnya drink itu. Chinese tea. Saya suka minum teh Cina. I call my pastor friend. Saya pun panggillah semua I said, brother, teman-teman. you're free or not? Let's have some Saya tea. kata kamu nih tidak sibuk, marilah kita sama-sama minum teh. Hallelujah. Haleluya. So two pastor come. Maka dua teman pastor saya pun datanglah.
No. Two of them, but one came. Saya call 2 orang, tetapi satu saja yang datang. And this pastor he's staying is the Indian pastor. Jadi teman pastor ini namanya dia seorang India. Pastor Tamil. Namanya Pastor Tamil. Pastor Tamil, tapi dia boleh cakap Mandarin. Dia Pastor Tamil, tetapi boleh berbahasa Mandarin. Dia orang India, namanya Pastor Tamil, tapi dia gerejanya Mandarin Church. Amin. Dia khotbah Mandarin. Ya, orang India khotbahnya Mandarin. So Pastor Tamil come to my office and sit down. Jadi Pastor Tamil pun datanglah ke office saya, duduk bersama saya. And you know when he come and sit with me, I did not tell him exactly anything at all about what I'm going through. Ya, waktu dia datang ke office saya tidak kasih tahu apapun tentang apa yang terjadi waktu Tell the itu. person next to you. Kasih tahu orang sebelahmu. If you surrender to the Lord, then stop praying. Ya, kalau kamu sudah serahkan kepada Tuhan, berhenti berdoa. Stop asking for prayer. Jadi berhenti juga untuk meminta doa. Stop telling people about your problem. Dan juga berhenti kasih tahu orang tentang masalah. You must learn to commit to Him and say, Lord, I'm going to shut my mouth and I surrender Ya, to kamu you. harus belajar untuk serah pada Dia dan aku akan tutup mulut dan serah saja. Kalau sudah serah kepada Tuhan, jangan bring it up again. Jangan ungkitkan lagi. Lift our hands, say, I surrender. I don't want to talk about it. Ya, kalau sudah surrender, gak mau ungkit lagi, gak mau ngomong lagi, gak mau cakap lagi. I can sit down to talk to Pastor Tamil and say, Pastor Tamil, look at my wife there, Lord, please pray, please pray. But you know, I did not do that. Ya, sebenarnya saya boleh duduk sama Pastor Tamil. Pastor Tamil, kamu tahu gak saya punya istri ya di dalam kebenaran. Saya boleh katakan begitu, tetapi saya tidak. I sit down there. Saya duduk di situ. I start drinking Saya mulai Chinese minum teh Cina. Tell the person to, when you confuse, senyum. Ya, kalau kamu bingung, senyum aja lah. I never show my angry face, I never show my upset face, but I enjoy, and we were talking about the ministry, we were talking about the church, we were talking about revival, and I forgotten that my wife is in the hospital. Saya waktu itu walaupun marah tidak tunjukkan muka marah pun, muka pusing tidak. Kita berbicara tentang pelayanan dan sampai saya lupa sebenarnya istriku ada di hospital. If you have faith, Kalau kamu punya iman like a little mustard, seperti sebiji sesawi ini, you can surrender. kamu boleh serah. Tell the person next to you. Kasih tahu orang sebelahmu. Put your hands on the head and say, jangan pikir lagi. Jangan pikir lagi. Belajar untuk lupa. Tiba-tiba tidak akan datang kalau pikir terus. Tiba-tiba tidak akan datang kalau pikir terus. Pastor bila ya. Itu tiba-tiba tidak akan datang kalau bila terus. But you say, Lord, I surrender. Tapi kalau kamu kata, Tuhan, Saya tak aku mau serah, cakap lagi. aku nggak mau ungkit lagi, Sebab nggak saya mau sudah cakap. surrender kepada Tuhan. Iya, Say amen. iya. And then I was talking. Suddenly my staff come to me and say, Pastor, how's Pastor Chris? I said, my wife is in the hospital. Tiba-tiba masih lagi shock sembang di situ, tiba-tiba staff saya tanya, Pastor, gimana dengan Pastor Chris? Barulah saya teringat istriku ada di hospital. Wah, the husband until the wife is in the hospital. You Maka forget. jenis suami ini sampai istri di hospital pun sudah lupa. When I reached the hospital, Tetapi bila saya sampai di hospital, tiba-tiba sudah terjadi. amin. Give a clap to the Lord. Iya, mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Tiba-tiba sudah terjadi. See, when we learn to surrender, Jadi waktu kita sudah belajar serah, when we learn not to think, wah, kalau kita sudah belajar jangan selalu pikirkannya. when we say to Him, because you love me, come on, lift our hands, say, because you love Mari me. kita katakan kita, karena Engkau mengasihiku Tuhan. Now, I like all of you to stand up together. Mari kita bangun sama-sama. Now, I want you to do Bangkit. something like that. Saya mau kamu lakukan begini. I want you to look up to the heaven Kamu lihat ke surga, and smile. senyum. Come on, look up to heaven. Mari lihat surga. Don't smile at others, okay? Look Jangan senyum sama orang lain, senyum sama surga, sama dengan Bapa. and lift up your hands. Nah, angkat tanganmu. Now, you lift up your hands, yeah? Now, there's two ways of lifting hands. One is lift up like that. It's called yada. Ya, jadi ada dua jenis cara kita angkat tangan. Satunya cara begini, namanya yada. Yada means I give all to you. Ya, yada maksudnya aku berikan semua kepadamu. But the other one is when you turn your hand and say, Lord, toda. Ya, kalau kita
pusing tangan kita macam ini pakai toda. Come and say toda. Ini toda. Toda means Lord, here I am, I receive. Ya, whatever you toda have. maksudnya ini, aku ada di sini, aku mau terima. Yada means God not about me but you. Yada. Ya, yada maksudnya bukan tentang saya lagi, tentang kamu Tuhan, yada. But when you toda, Waktu sudah toda, means Lord, I'm ready. Whatever aku belajar terima. ya, maksudnya kamu sudah siap. Apa saja Tuhan beri, aku terima. Now lift my hands and say toda. Mari kita angkat tangan kata toda. Toda macam mana toda? Hallelujah. Haleluya. And now when you toda, Dan waktu kamu sudah toda, you must smile. haruslah senyum. Kalau Tuhan mau kasih sesuatu, harus senyum, jangan menangis terus. Tuhan mau kasih berkat, menangis buat apa? Berkat sudah mau kasih, kita harus Senyum. toda dan senyum. Amin. Amen. Amin. Now I like you to speak in England. Saya mau kamu belajar kata England. Pastor. Saya belajar dari Prophet Speak Demi. England. Mari kita belajar England. Speak London. Lift my hands Mari angkat tangan. and say, spoil me now. Manjakanku Tuhan. Spoil us Manjakan now. kita Tuhan. Manjakanku Tuhan. Manjakanku Tuhan. Spoil me, Lord. Manjakanku Tuhan. Spoil me with your blessing. Manjakanku dengan berkat-Mu Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Sudah terima? Duduk. Syaraf. Haleluya. Berikan tepukan kepada Tuhan kita. Haleluya. Many times that I go through some situation, I will lift up my hands to the heaven and say, Lord, spoil me. Ya, waktu saya Spoil me. mengalami sesuatu situasi, saya kata, Tuhan, manjakan aku, Tuhan, Tuhan. Lord, I serve you, Lord, I give all myself to you. Spoil me now, show me that you are a Father who loves me. Tuhan, aku juga sudah melayanimu, aku hambamu, Tuhan, manjakan bahwa Engkau Bapa yang baik, Tuhan. When God spoils us, Waktu Tuhan sudah manjakan kita, I like Apostle Kenny say, walau kencing juga berkat datang. kalau Tuhan sudah manjakan kamu, seperti Ya. Reverend Kenny berikan saksian pagi ini, waktu kencing juga ada orang masukkan duit dalam kantongmu. Kencing 5 juta datang. Wow, Hallelujah. 500 USD. Tapi Apostle waktu kencing garak syaraf pada kadang. Haleluya. I remember there's a friend of mine. Saya masih ingat lagi saya ada seorang sahabat. He worked very hard for the Lord. Dia sangat kuat melayani Tuhan. And he go through suffering for the Lord. Dan dia juga melewati banyak Very penderitaan bagi tired. Tuhan. Dia sudah letih. I told him, brother, Saya kata, saudara, you come to Malaysia, I bring you to Genting saya Highland. kata, kamu datang ke Malaysia ni, saya mau bawa kamu ke Genting Highland. You come to Penang, I let you stay in the hotel. Kalau kamu datang Penang nanti, saya kasih kamu tinggal di dalam hotel. So he came to Penang, I let him stay in the hotel. Waktu dia datang mengunjungi Penang, saya kata, ini hotel bagimu. I said, this is just a blessing. No need to khotbah. Just enjoy Saya the kata, hotel. ini berkat untukmu, kamu Amin. bisa datang melayani, datang hanya enjoy saja. Kalau mau memberkati hamba Tuhan, jangan waktu dia ada khotbah baru berkati. Berkati kalau dia tidak khotbah. Haleluya. Haleluya. Ya. Amin. Tidak seharusnya mau khotbah baru dapat. Kadang-kadang tidak khotbah. Santai kalau bahasa Indonesia ya, santai saja, berkat datang. Amin. 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 So I brought him to the hotel. I let him stay there for 3 days. Jadi saya bawa dia ke hotel, I kasih bless him, you know. 3 hari 2 malam, saya berkati dia tinggal. Because I know he Ya. worked very hard in Karena saya tahu dia Indonesia. rajin Pelayanan orangnya, terus, pelayanan selalu terus. melayani terus. I said, you come to Penang, no pelayanan. Just enjoy the Saya hotel. kata, nggak usah lah, kamu terbang ke sini ke Penang, mari datang menikmati, nggak usah pelayanan. I put him in Batu Free Bridge, a beach there. I said, bring your children, come, enjoy with your Ya saya wife. kata, mari datang, kamu datang sini lah, enjoy dengan istrimu, And he dengan says, anakmu. Pastor, why you spoil my wife like that? Dia tanya saya, kenapa pastor kamu dimanjakan istriku begini? Why? Let him, don't let us sleep so nice, babe. Let us sleep in lantai cukup. Dia kata, gak usah kasih istri saya tidur di katil yang baik-baik, tidur atas lantai cukup lah. I said, you cannot like that, brother. Saya kata, kamu gak boleh begini, saudara. There's a time for suffering, but there's a time for Saya kata, rejoicing. ada waktunya untuk kita menderita, tetapi ada waktunya juga untuk sukacita. So he enjoy, and then after that we go to
KL and go to Genting. Ya, jadi selepas dia menikmati di Penang, kita juga bawa dia ke Genting. So we are in the cable car sitting together. Ya, jadi waktu kita Ya, di Genting, kereta ya. kabel kan, naik Genting itu. Paul the wife was afraid but enjoy. Ya, istrinya takut tetapi enjoy juga. And then we arrived to the Genting. Nah, akhirnya sampailah di Genting Highland. So when we arrived Genting, sejuk kan? Iya, dingin. Dingin ya. So dingin mau mana? Mau ke mana? Toilet. So we went to the toilet. Maka pergilah ke toilet. He also go to the toilet. Dia juga datang sama-sama. So I stand together with him peeing. Saya dengan dia juga berdiri sama-sama mau kencing. Release the fire. Untuk melepaskan api. And my friend sitting there, shakarapatarabashi. Nah, dia berdiri situ sampai berbahasa roh. Even in Genting Highland, Walaupun di Genting Highland, even in peeing, he goes walaupun tengah membuat shakarapatarabashi. bisnis kecil itu, dia juga berbahasa roh. I say this is really a spiritual man. Saya kata orang ini juga benar-benar rohani ya. Kencing juga bahasa roh terus. Ya. So he bahasa roh and suddenly I was listening. Ya, saya sedang mendengarkan. And he prayed, Lord. He Dan said, dia juga lah berdoa begini. he said, Lord, Dia kata, Tuhan, I don't want to come to this sinful place. sebenarnya aku tidak mau datang ke tempat yang berdosa ini. Because these places are full of gambling. Karena tempat ini penuh dengan perjudian. Lord, forgive me. Tuhan, tolong ampuni I saya. don't want to come, but my children, my wife want to come. Saya sebenarnya tidak mau datang, tetapi istri dan anakku mau datang. I sit down there and I look at him and say, brother, relax lah, Saya relax. sedang berdiri di situ, saya kata, brother, relax lah, Karena relax. kalau kita hamba Tuhan terlalu kudus sampai tidak tahu relax. Sampai kencing juga mau kudus. Tell the person next to you. Kasih tahu orang sebelahmu. Kalau terlalu rohani, tiba-tiba tidak akan datang. Terlalu rohani tiba-tiba tak boleh datang. You relax saja, Tuhan tiba-tiba akan datang. Amin. You sit down. God tell them go and pray. Ya Tuhan kan Jesus suruh said, mereka "Pray." pergi sana menantikan. Pergilah menantikan. She never say go there and pray, go there and then fast. Tuhan tidak berkata kamu pergi sana untuk berdoa atau pergi sana untuk berpuasa. Did Jesus say go there, tunggu dan berpuasa? Tidak. Go there, tunggu saja. Ya Tuhan tidak kata tunggu dan berpuasa. Dia hanya kata tunggu, menantikan aja. Today here you are in this conference, tunggu saja. Ya kalau hari ini kamu sudah ada di konferensi ini, nantikan aja. You are here, let your mind be here, let your spirit here, let your soul be here. Don't think about other things. Wait. Ya waktu kamu ada di sini, nggak usah pikirkan kebanyak-banyak. Datang saja, kamu nantikan aja. Today we are very hard to wait. Nah, hari-hari ini umatnya susah untuk belajar menunggu. We have to rest. Susah untuk The beristirahat. Bible says Alkitab berkata, in Hebrews chapter 4 verse 11. ya di Ibrani 4:11. Mari kita baca Ibrani 4:11. Ya, Ibrani 4:11. Hebrews 4:11. Ya, saya bacakan. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Mari kita berusaha masuk ke tempat perhentian. Mari kita berusaha. Mari cakap sama saya. Berusaha. Mari kita berusaha. Masuk mana? Perhentian. Tempat perhentian. Kalau kita mau taat Tuhan, kita harus berusaha. In other words, we must work hard to rest. Ya, lain kata maksudnya kita harus berusaha untuk berehat. Mari saya berusaha untuk rehat. Berusaha untuk berehat. Sebab otak ini tak mau rehat. Iya. Otak ini mau kerja terus. Otak ini mau doa terus. Sorry, otak ini mau perang terus. Kadang-kadang Tuhan cakap, kalau mau saya bertindak, berusaha untuk masuk ke tempat perhentian. Amin. Siapa mau firman menjadi luar biasa? Siapa mau? Ayat 12, firman itu tajam seperti pedang berdua belah. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk masuk ke perhentian, walaupun firman tajam, it cannot work for you. Ya, walaupun firman tajam, ia tidak akan bertindak bagimu. God ways, God's word has His ways. Ya, firman Allah, firman Tuhan kita ada caranya sendiri. You must learn to wait on Him. Kamu harus belajar menantikannya.
You must learn to rest on Him. Kamu harus belajar beristirahat di dalamnya. Because every time when we turn God's power into formula, we end up striving. Ya, kalau kita menukarkan kuasa Tuhan ya menjadi satu kuasa sendiri, itu akhirnya kita pakai kerja keras sendiri. Because religion always limit the power of God in a form. Ya, karena agama ini suka membatasi kuasa Tuhan di dalam satu bentuk. We used to be like that, therefore we expect to be like that. We must be like that. Ya, kita dulu kan begini, kita harapkan begini, makanya kita harus melakukan begini. Kita selalu pikir begitu. Oh, that pastor, he prays 7 hours, therefore he's so anointing. Lord, teach us to pray 7 hours. Ya, kamu lihat pastor itu berdoa 7 jam sehari, makanya begitu diurapi. Makanya kamu kata, Tuhan ajar juga saya untuk berdoa 7 jam sehari untuk mencari begitu diurapi seperti dia. Kalau dia 7 jam, Tuhan berkati. Kalau kamu 7 jam ikut dia, kamu tidak diberkati. Iya. Why? Kenapa? Because you follow formula. Karena kita suka ikut formula atau cara. You copycat. Kamu suka meniru. Revival cannot be copycat. Kebangkitan tidak boleh tiru-meniru. Isaac came to the promised land, to the land when he was famine. It was the second time famine in Genesis chapter 26. Ya, jadi Ishak sudah datang ke tempat itu penuh kelaparan lagi di Kejadian 26. And it was the second time the Bible says the famine. Ya, itu adalah kali kedua ada kelaparan di situ. And Isaac prayed to the Lord and said, God of heaven, what should I do? Should I follow my father? Then should I go to Egypt like my father do? Ya, jadi dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, adakah saya harus mengikut seperti papa saya Abraham dan keluar daripada Mesir juga? Many times when there is no vision from the Lord, we go round and round and round and round because we don't receive a vision. We end up in the wilderness because of our mind trying to find God without formula. Ya, banyak kali kita selalu pusing-pusing di dalam padang gurun, putar-putar, tidak tahu buat apa karena tanpa visi. Kalau tanpa visi kita suka pakai cara lama untuk mendapatkan sesuatu. So Isaac asked God, God, what should I do? Dan Ishak pun bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Should I follow my father? Adakah saya harus mengikut seperti cara bapa saya? And God says, no. Dan Tuhan kata, tidak. I'm the God of Abraham. Saya adalah Tuhan bagi Abraham. But now I'm the God of Isaac. Tetapi saya juga sekarang Tuhan bagimu, Ishak. And I'm the God of Jacob. Saya juga Tuhan bagi Yakub. I'm a God of Samuel. I'm a God of David. I'm a God of Kenny. I'm a God of Reuben. I'm a God that I will you personally do not follow. Ya, saya adalah Tuhan bagi David dan bagi Samuel, bagi Kenny dan bagi Rubel. Aku adalah Tuhan. Tidak ada satu formula saja. Every time we turn back to the former way of doing things, we thought this is the powerful thing. We do the religion. Kita melakukan agama. Ya, kalau kita suka berpaling kembali cara dulu, pakai cara lama untuk melakukan sesuatu, ia akan menjadi seperti agama lagi. The former revival, the former way. The moment we follow the former revival, the former way, we are ending up doing religion. Ya, kalau kita ikut cara dulu untuk mendapatkan kebangkitan, kita suka ikut sistem yang lama, kita akhirnya akan masuk ke dalam agamawi. But the kingdom of God Tetapi kerajaan Tuhan cannot be doing like repetitive, cannot be doing like former religion, cannot be repetitive of the former. But the kingdom of God is always now. It's always now. It's always now. Kerajaan Tuhan itu bukan selalu berulang-ulang, selalu melakukan perkara yang lama sama saja seperti yang dulu. Tetapi kerajaan Tuhan adalah selalu tentang sekarang, dan tentang sekarang. Come on, say tiba-tiba. Tiba-tiba. Now the second word is sekarang. Ya, sekarang kita tambah lagi sekarang. Mari sekarang juga. Sekarang juga. Tiba-tiba sekarang juga. Tiba-tiba sekarang juga. We cannot follow the rules. Kita jangan ikut cara yang lama. We are in the new season and we are doing new things and this is the season. Kita sudah di dalam musim baru, ini adalah waktu baru, kita sudah melakukan perkara baru. That's why as long as Isaac followed his father's ways to go and dig back the father's well, he get nothing until one day he sees something change and he found this place called Rehoboth. Means God, you enlarge my vision, you enlarge my territory, I will not look at it back because in
future, there is a great plan for my life. Selagi Ishak itu mengikut cara bapaknya untuk menggali sumur-sumur itu, dia tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi sampai satu harilah mata penglihatannya terbuka untuk melihat visi yang lebih besar. Barulah dia terubus dan menerima sesuatu yang lebih besar. He go to the first place, he said, Ishak means gumul, strife. Ya, waktu dia sampai ke tempat pertama itu Esek ya, dia itu penuh pergumulan. And he go again to the second place and he fight again and he says, Sitna. Sitna means benci. Ya, waktu sampai ke tempat kedua, dia namakan tempat itu Sitna karena penuh dengan kebencian. Maybe you are going through the Ishak and maybe now you come to the place of Sitna. Sampai Tuhan aku benci, Tuhan aku benci saudaraku. You come to Sitna maybe this wonderful day. Ya, mungkin kamu sudah datang dari Esek, dari bergumul sampai ke tempat benci. Aku benci sama tempat ini, aku benci dengan perkara ini dan masalah ini. I jenuh already Tuhan. Saya sudah bosan dengan semua ini Tuhan. I get upset, I get Aku sudah bosan. marah, sudah jenuh, sudah bosan. I bosan in my relationship, I bosan in my work, I bosan in my church, I bosan in my country. You come to Sitna. Ya, aku sudah bosan dengan hubunganku, bosan dengan gerejaku, bosan dengan pekerjaanku. Kamu sudah masuk ke Sitna. And God is. Dan Tuhan ada di sini. Tell the person next to you. Kasih tahu orang sebelahmu. Senyumlah. Jangan marah. Jangan marah. Amin. Mana jual? When our heart is wrong, Kalau hati sudah salah, we don't want to sin. kita tidak mau senyum. When the pastor is senyum, we look down. Ya, orang yang senyum, orang yang senyum kamu pandang ke bawah. Senyum. Now turn to someone and say, senyumlah. Ya, kasih tahu orang sebelahmu senyumlah. Sesuatu akan terjadi sewaktu kita senyum. Sesuatu akan terjadi waktu kita senyum. You know when you senyum, setan marah. Ya, kalau kamu senyum, setan marah. Kalau kamu tidak senyum, setan senyum. Kalau kamu senyum, setan kenapa aja senyum? Haleluya. 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 I tell you, this is the season Saya kasih tahu ya, ini sudah musimnya. that God wants to give us a spiritual Rehoboth. Tuhan mau berikan kita satu Rehoboth yang secara spiritual. He wants to enlarge our vision. Tuhan mau membesarkan visi penglihatan Because we're kita. always narrow-minded and we look at the negative. Kadang-kadang pikiran kita sempit, kita selalu pikir negatif aja. But God has an eternal life plan that is so big for Tetapi us. Tuhan mempunyai rencana yang berkekalan yang begitu besar sekali. Even though you look at this narrow gate, but it leads to life. Walaupun kamu lihat jalanmu dan pintumu sempit, tetapi ia membawa kamu kepada hidup yang kekal. And when you see the bigger picture, Dan waktu kamu boleh melihat penglihatan yang lebih besar, then the tiba-tiba come. barulah tiba-tiba akan datang. Tell the person next to Kasih you, tahu orang sebelahmu, belajar untuk dapat mata Raja Wali. amin. The eyes of an eagle, I'm not here, but the eyes of the eagle is a very special that can see the sun. Ya, tadi saya tidak di sini, tapi saya tahu ya, Raja Wali punya mata yang sangat spesial, boleh melihat terus ke matahari. No other bird can have the same eyes like the eagle. Tidak. Who can look at the sun. Ada burung yang lain seperti matanya Raja Wali yang boleh melihat secara menerus kepada matahari. The eagle you don't see, they die on the street. Kamu tidak boleh lihat helang atau Raja Wali ini mati di tepi jalan aja. Sometimes I drive, I see anjing mati, I see kucing mati, I see monyet mati, I see biawak mati. But I never see eagle mati. Ya, kadang-kadang kita memandu, kita boleh lihat banyak jenis hewan mati, tapi tidak pernah lihat seekor Raja Wali mati di tepi jalan. Because they are created on high places. Karena dia diciptakan untuk tempat yang tinggi. And they know how to rest. Dan mereka tahu menantikan dan beristirahat. And they will wake up early in the morning. Dan mereka akan bangun pagi-pagi. Isaiah 14:31. Ya, jadi Yesaya 4:31. I love Isaiah 41. I always hang Isaiah 40:31 here. Ya, I'm an Yesaya. eagle man.
Yesaya 40:31. Saya selalu juga gantung di atas rantai ini ya. I always remember, Lord, I'm Isaiah 40:31. Saya kata, Tuhan, aku ini adalah Yesaya 40:31. Bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti-nantikan. How many of you tonight you are here menanti-nantikan? Siapa di sini yang malam ini menanti-nantikan Tuhan? I like Apostle Kenny say menanti-nantikan. It's not sitting there waiting for your girlfriend, waiting for something to happen. Ya, saya suka Reverend Kelly sudah katakan, kalau kita menanti dan menunggu bukan maksudnya tunggu girlfriend ke boyfriend datang ataupun taksi datang atau Grab datang. Sit there, bosan. Ya, duduk situ seperti bosan menunggu aja. Very boring job. Itu sesuatu yang sangat membosankan. Sometimes I pity the people that sit at the toll there. You know? Kadang-kadang saya juga ya, kesian orang yang duduk Yeah. di tol ya. When I drive there, the Tol. person sit there, the job there, so young, so strong, so handsome, so beautiful. Every day sit there, the toll there. Yo, what a waste of energy. Iya, mereka begitu muda, kadang-kadang handsome juga, cantik juga, duduk di peti tol itu saja, collect money kan, ambil uang saja. Because Singapore, all this Sia-siakan. simple job is done by the old people. Kalau kita pergi Singapura, perkara-perkara yang mudah ini dilakukan oleh orang The tua-tua. sapu lantai is old people. Ya, orang yang menyapu lantai di Singapura ya adalah orang yang tua-tua. I'm sorry when I look at the young man sitting down there. What a waste of energy. Ya, kadang-kadang kalau saya melihat anak muda hanya di situ menyapu lantai, saya kata mungkin membazirkan. The job never use their brain one. Karena pekerjaan itu gak usah pakai otak mereka. Lama-lama pekun jadi. Tekun. But you know what, sister? Menanti-nantikan is come from a Hebrew word called kawa. Ya, sebenarnya yang menantikan Tuhan, menantikan itu datang dari kata Ibrani itu kawa. Come and say kawa. Mari katakan kawa. Q-A-V-A-H. Kawa. Q-A-V-A-H. Kawa. Come and say kawa. Kawa. What is kawa? Apa itu kawa? Kawa got two words. Ka and wa. Ada dua perkataan di situ sebenarnya, ka dan wa. Ka means look up. Ka maksudnya melihat ke atas. Everybody look up and say ka. Mari lihat ke atas dan kata ka. That's ka. Itu ka. Ka is not look down. Ka bukan melihat ke bawah. Ka is not like ayam look down. Ya, ka bukan seperti ayam kok begini aja, patok-patok. Ka is not look around. Quack, 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 quack. Ya, ka juga bukan lihat sekeliling untuk quack Well, seperti ka is itik. not itik or ayam. Ya, ka itu bukan untuk ayam atau itik. You look down, you complain, you break all time. Kamu lihat ke bawah, kamu rungut-rungut, You look up how you like that, you break. And every time you complain, you're Ya, setiap kali kamu merungut seperti kamu berak seperti ayam. you are throwing balls to swines. Kamu sedang membalik mutiara kepada babi. Many times, you know, we use the word throw balls to swine means useless to throw balls to swine. Let me tell you what is balls to swine. Every time you complain, every time you speak negative, you are throwing balls to swine. Jadi- Now, balls big back come, but your balls is thrown to the swines. Ya, jadi kadang-kadang kita kata melemparkan mutiara itu seperti sia-sia kepada orang yang tidak berguna. Tapi bukan sebenarnya itu maksudnya. Membalik mutiara adalah seperti kamu selalu merungut, kamu kata pikiran negatif, kata negatif, itu sebenarnya seperti membalik mutiara. Amen. Ah. Jangan berseru. Kasih tahu orang sebelahmu. Orang pandai tidak membaling mutiara ke babi. Yes, orang yang pandai tidak membalik mutiara ke Yang babi. negatif tak mau cakap. Ya, mereka akan diam, gak mau cakap. Sewaktu kita cakap itu mutiara yang betul bagus semua habis. Amin. Amen. Ya, And never gossip, gak usah gosip-gosip, but learn to kawa. tetapi belajar untuk kawah. The evil ka means look up. Ya, kalau Raja Wali itu kah, dia akan lihat ke Just atas. like the eagle look at the sun. Seperti Raja Wali yang melihat ke matahari. When the eagle was old, you know it's time to die. He will look at the sun and he will fly towards the sun. He will soar to the sun. He will not stop. He will look to the sun and he look and look and look and he will soar and he will die while looking at the sun. Seperti Raja Wali yang sudah tua, dia sudah tahu waktunya untuk mati. Dia tidak akan berhenti saja, dia akan terus terbang menuju ke matahari, melihat matahari dan terus terbang dan terbang dan terbang dan akhirnya mati. Walaupun dia mati, dia lihat matahari dan mati. Nah, itulah Raja Dia Wali. tidak lihat tanah, dia tidak lihat lantai, dia sungai, dia lihat matahari dan dia habiskan Hayatnya, amin.
Lift up your hands and say, Mari angkat tangan dan katakan, I want to God. saya mau kah. I look to God. Saya lihat ke Tuhan. This wonderful day, I call to God. Hari ini hari yang mulia, saya mau kah kepada Tuhan. The second word is called wah. Ya, kata kedua itulah wah. Wah means what? Wah, apa maksudnya? Wah means come the word ponder, merenung. Wah, maksudnya merenung. I look up and I ponder. Saya lihat ke atas dan saya merenung. Ponder on what? Merenung tentang apa? Ponder not expecting something to happen. Merenung bukan sesuatu yang kita harapkan. Ponder not waiting for the tiba-tiba. Merenung bukan untuk menunggukan tiba-tiba kita. He says, when you look at the beautiful, you know, when some place you got a beautiful sky and clouds and colorful one, you merenung, you never think, you say, wow. Ya, kalau kita datang ke satu tempat di mana langit yang begitu indah, kamu merenung aja tanpa pikir apa-apa kan? How many have seen the beautiful morning stars, morning sun, and you look at the walls? Siapa pernah lihat ya kalau matahari pagi-pagi itu begitu indah sekali kamu lihat sampai tergamam ya, merenung. How many went to the beach there and see the beautiful blue beach and enjoy, just want to think, just want to enjoy. Ya, seperti kamu datang ke tepi pantai, kamu lihat lautan yang begitu luas indah itu, kamu hanya merenung, gak mau pikir apa-apa, menikmati aja pemandangan. Just by yourself. Dengan dirinya kamu sendiri. Just look to Him and say, Lord, I just enjoy you. Ya, kamu hanya melihat kepada Tuhan dan kata, Tuhan, aku mau menikmati, aku That's the mau meaning of kawah. enjoy. Itulah maksudnya kawah. Menantikan. Menantikan Give Tuhan. our hands and say, kawah. Mari angkat tangan dan katakan kawah. One day. Satu. The other pastor next to you, Pastor Sam, just start his speech.